Iteruson hita maparimbaгаskon Injil Yohanes. Yohanes menulis kon ambilan nama dear ay mabani Injil on. Tujuan ni ase itandai hita Jesus donai bata. Anja hamar hiti panandayota ijalo hita mahaguluhon ibagas iya. Ay masih marhiti tanda-tanda halongangan. Adong pitu isurak koni. Ganu panay patalarhon hubata. Aha nay bahin Tuhan Yesus ay mapambahenan ni bata. Pengakuan Tuhan Yesus ay mapengakuan ni bata. Salah sadai hatahon ni ahu doroti na susurhun surga. Barang isi na mga korution lang loheyam be iya. Barang isi na manginum na porsaya hubaku lang horahan be iya. Ay masih Jesus dunay bata. Jadi dopyundos kon ni diri ni mate hayu parsilang. Halani ay masura-surani roh Yahudunia on. Sura-surani ni ay bata bapa na marsuruhia. Ase adong dalan haluahon hubata. Igatihkon ni hita. Hita do seharusni manjalo uhumanay, manjalo hamatean. Tapi Yesus manggatihkon hita ihayu parsilang. Jadi setiap halak na ibagas Tuhan Yesus, ijalon ni mahaguluhan. Dop mati Yesus puho humbanin na mate. Dom may taluhon ni hamatean. Naipuhoi ay maakula na itanomay. Ay masedom malume tanoman. Ijupahi Tuhan Yesus si Maria. Ijupahi Tuhan Yesus susian. Sanggah tutup haganupan labah. Tapi roh Yesus hutong-atongah ni si dia. Marsahap Yesus bani si Thomas. Halani si Thomas lang persaya. Pabuwa Yesus do mapuho humbani na mate. Ipangindoni ang golang hubahin tangakku. Jadi kon hubani lubang paku na bani tangan ni ay. Lang hubahin tangakku bani toton ni ay. Lang persaya aw. Lang manggila Jesus. Ijupahi Jesus si Thomas. Ipatudu Jesus tangan ni bokas paku ay. Ipatudu Jesus toton ni bokas tanja ay. Marula-kula kipatalar Jesus diri ni pabawa iya doma puho humbani na mate. Doma italuhon ni hamatean. Upah dosa hamatean. Halak ni bagas Tuhan Yesus. Lang manjalo upah dosa aibi. Halani doma igatih kon Tuhan Yesus. Doma italuhon Tuhan Yesus hamatean. Halani iya donay bata. Ang gusto nai mangaku do ibaga suhurmu, Jesuson nay bata? Atap ang godong manukunham. Ise do Jesus itandayham. Mangaku do naniham Jesus nay bata? Ijo ni pataridah kon Tuhan Jesus, pabawa iya do mapuho humbani na mate. Yohanes bindu 20 sada mulai ayat sada. Pay may basahita hata ni nebataon. Ipangindo hita hubani. Ase iya jari ni hita mangarusi hatani. Martonggo hita. Naibata nami na mambere haguluhan nami. Naibata na do mamanaluhon hamatean. Napasirsirhon surga. Bani hala na porsaya bamu. Ay ma Tuhan Yesus, isombah ka nami ham. Ham do na patut isombah. Sadapan orang, do muhubani janjimu, roh do holiham, mangalop hanami na porsaya hubamu. Aserap hanami pakonham, bani ianamu isurga. Halani surga ay ianan ninay bata. Ay masiham do mambuan hanami hubani ianamu. Bornginon, panorangon, ituruskon hanami marlajar hubani hatamu. Hamdo guru nami. Ajari ham hanami Tuhan.
Aserotorang ni panandayon nami, Jesus don nai bata. Langsang si behan nami mangiri kokam, patotap hamuhur nami, aha nai hatahokam, maningundo igenapi. Pasu-pasuham hanami sahalak-sahalak, ibagas goramuhan nami martonggo. Amin. Yohanes bindu 20 sada ayat sada. Ipataridahkon Tuhan Yesus dirini hubani susian itopitao Tiberias. Ya, 2 hali ipataridahkon Yesus dirini i rumah. Sanggah martupu susian age pelabah haganupan tutup, tapi aku lapar puhuanai lang terbatas be. Yesus hadir di tengah-tengah ni si dia. Bani bagian on, ipataridahkon Yesus dirini, itopi tao Tiberias. Dop ai ipataridahkon Yesus mause dirini hubani susian ai, itopi ni tao Tiberias. Sonon mapardalan ni. Jadi Yohanes isa sihon ni sonaha carani, sonaha pardalan ni Yesus pataridahkon diri ni hubani susianai. Tupuma si Simon Petrus pakon si Thomas namargoran si rindu-rindu. Rapa kon sinait mahanami. Jadi laho masih dia masuk mahu parau. Tapi aha pelang dapok si dia nasabur nginai. Si Petrus sebagai pemimpin iantara susian. Mulak ia mardeke. Hinani jupahi Tuhan Yesus ia sanggah mardeke. Aha pelang dapok ni domeluja nami makorja Tuhan. Tapi aha pelang dapok hanami. Isuruh Yesus aburhon majalamin nini. Agepe langsongon na somal. Go parawai gabi 2 parau. Iri kon si Petrus Tuhan Yesus. Tapi dop Yesus mate puho humbani na mate. Lang rabbi si Petrus pakot Tuhan Yesus songon sanggah lape mate iya. Biasani huja Tuhan Yesus laho iri ko si dia. Dok puho Yesus humbani na mate. Lang totap Tuhan Yesus itongah-tongah ni susian. Tapi totap do Tuhan Yesus mengajari si dia. Akulani akula parpuhonai lang totap be ididah susian. Ay mamambahin roni ni si Petrus. Laho mau mardeke. Halani lang ibutohon ni be kecewa do iya. Maselang Yesus hadir di tengah-tengah ni si dia. Ay masih dinga nilaho magilaho mardeke. Iha tahun si dia ma hubani. Jadi nonom halak nari narak pakon si Petrus maka tahun. Dihu mahanami. Jadi laho masih dia masuk huparau. Tapi aha pelang dapok si dia nasabur nginai. Pengalaman sanggah lape jupah pakon Yesus. Aha pelang dapok si Petrus. Sanggalaho pe si dia burnginai mardeke pitu halak si dia laho. Aha pelang dapok ni. Ibahen Tuhan Yesus aha pelang dapok ni. Ase maruhur si Petrus maruhur susian nalegan. Anggulang halani Tuhan Yesus aha pelang dapot. Jadi pengalaman nahinan terjadi ulaki. Domaloja pesi dia menjalai sada borngin aha pelang dapot. Langi surak kunijon sonaha paruhuran ni si dia. Anjahadop siang hari jong-jong ma Yesus ipasirai. Tapi seng itanda si dia iya. Jong-jong Yesus itopi pasir. Jadi hatahon Yesus mahubani si dia. Ambia, adong do dekeni ma izin.
Ibalo si dia ma iya. Seng dong. Langi tandai si dia Yesus doai. Halani langi dilo Yesus gorani. Jadi pangindo Tuhan Yesus deke, isukun Yesus si dia. Ambia, adong do deke ni ma izin. Ibalo si dia ma iya. Seng dong. Saborngin si dia manjala, sada deke pelang dapo ni. Berarti yang kita diok kita Tuhan Yesus, pelang dapo hita. Ay masih iri ukam gelah Tuhan Yesus. Halani iya donai bata. Jadi hatahon Yesus mahubani si dia. Dop ai ihatahon mabani si dia. Dabuhani mama jalani mahusiamun ni parawin. Ase dapotan hanima. Jadi idabu si dia gabeseng tertarik si dia bejala ai halani buwe ni deke ai. Sangka iperintah kon Yesus si dia dom masih ngari. Dabuh kon hanima majalanima husiamun ni parawin asidapotan hanima. Lang marsaha si Petrus. Langi hatahon ni dom maloja nami lang dapotan. Tapi patuh si dia mendalak kon hatan ni Tuhan Yesus. Berarti hatan ni Yesus ai markuasa hubani si dia. Asilang dong panukunan ni. Iseham na manuruh asidabuh kon jala dom masih ngari. Lah ngadong naman ukun. Markuasa hatani Yesus. Mitori dalako si dia hatani Tuhan Yesus ay. Dopi dalakon ni hatani Yesus ay. Gabeseng tertarik si dia bejala ay. Halani buwe ni deke ay. Ise do Tuhan Yesus. Yesus naibata. Agepe siang hari, ahane hatahon ni jadi. Sanggai hatahon ni dabuhanima majalani mau husiamun ni parawin, ase dapotan hanima. Tongon mitor dapotan do si dia. Hatani Yesus jadi. Ai masih ahane tangar hita hatani Yesus pasti do jadi. Rodo au sahalinarin ini, rodo au holi yang godo masir sirian nanai mula doa mangalo hanima. Pasti doai jadi. Ay mas yang go persaya hamba ni Tuhan Yesus. Iya manay bata, iri ko kami ya. Ipasirsir ni ma iya namu surga. Pasti doholi alop ni ham. Anggo Yesus makatahon. Hudo dalan, isip sengdong nadas bani bapay nang golang marhitihon ni aw. Ay pejadi, ay masilang adong dalan nalegan. Sonaha Yesus marsaha pijon. Dabukon hanima jalanima husiamun ni parawin. Ase dapotak kanima mitor dapotan do susianai. Saborngin si dia manjala pelang dapok ni. Tapi halani Yesus marsahap. Idalaku si dia hatani Yesus mitor dapotan si dia. Jadi hatahun susian haholongan ni Yesus ay mahubani si Petrus. Tuhan indoin. Berarti tujuan iberi Tuhan Yesus deke hubani si dia. Ase itandai si dia Tuhan dom mapuho humbani namate iya do namar sahap. Iya do nama merintah ko si dia ay. Jadi hatani ay. Berarti tujuan mujizat. Ase tandai hita Yesus na bata. Yesus manggulu markuasa do iya hinan. Sonari rosi sadukah ni. Hane hatahon ni idalakon ni doai. Jadi si Yohanes haholongan ni Tuhan Yesus itandai ni ay masih hatahon ni bani si Petrus. Tuhan indoin. Jadi do pitangar si Simon Petrus Tuhan indo ay hape. Yali kon mahioni ay seng marhio iya hinan. Gabe malupat ma iya hutawai. Jadi mitor ijupahi ni Tuhan Yesus. Tapi marparau do anggo susian na leganay. Lanjar manarat jala na marisi deke ay sing sadia daw si dia hundarat. Hira-hira 200 astado. Lang daw si dia hundarat. 200 asta hasa.
Da sosisi dia hudarat, idi da si dia manar narijai, apa deke ia tasni. Ambah ni ai ruti. Ia tahun Yesus mahubani si dia. Bon hanima madek deba dekein, nadapo hanimain. Jadi naik masih Petrus suparawai. Isarat majalah ayu darat. Go deke na begal-begal. 150 tolu bueni. Anjaha age pesonai bueni. Sing mariga tanggo jala ay. Bue deke ay na begal-begal genup. 150 tolu bueni. Dop ay ni Yesus mahubani si dia. Roma hanima. Tapi sing dong humbani susianai. Napa manukun si. Ise doham. Ibo to si dia Tuhanin doai. Ibo to si dia Tuhanin doai. Halani doma ipatandaho Tuhan Yesus dirini. Sangga si dia martupu i rumah. Doma 2 hali ijupai Yesus si dia i rumah. On ma patulu halihon. Ay masilang marsuku si dia. Ise doham. Domay boto si dia Jesus do HP. Namar sahap hubani si dia. Asiyam burhon jalani husiamun ni parawai. Asi dapotan. Jadi hatani Yesus. Buede ke dapot ni. Itandai si dia ma Yesus. Jadi ahanay bahid Tuhan Yesus. Ibere Yesus pengalaman nahinan. Sangga si Petrus pe siang-siang. Isuruh Tuhan Yesus. Ambu kon majalamin. Ase dapotan ho. Agi pesang si Petrus idalakon ni duhinan. Dapotan do iya 2 parau. Ijon dapotan masideya. Agi pe bue tumang deke ay lang mariga jalani. Itandai si dia ma Tuhanin doin. Jadi isi Yesus. Anggo si Thomas makatahon, ham Tuhaku, ham nai bataku. Yesus ma Tuhan ni. Tuhan na markuasa i langit, markuasa i tanahon. Ay masih markuasa do ia memberedeke, age pelang burngin. Halani ia markuasa do pak deke. Itandai si dia ma Tuhanin doin. Ase roh ma Yesus ibuat maruti ay. Ipambere ma ay bani si dia. Sonay ho ma deke ay. Ay mana patuluhalihon. Ipataridah kon Yesus dirini hubani susian ni. Do puho ia humbani namate. Marulakula kipataridah ko Tuhan Yesus dirini. Jadi akula parpuhuanay, ididah kita ijon. Boy marsahap. Boy ia mangan. Boy ia memberi perintah. Sonahahinan ia sanggay tanahon. Akula parpuhuanay pe setiap hatane hatahon ni sarupa kuasane. Ay masih Yesus manggolu tetap sadokah ni dokah ni. Ahane hatahon ni hinan. Ay do itangar hita sonari. Anggo persayaham idalako kamay jadi maaybamu. Akula parpuhon ay boy mangan tapi lang tergantung be akula ay hubani si panganon. Anggo akulat tay tanahon, anggo manggoluh maningum mangan. Tuluhali sadari hita mangan. Halani mangguluh kita tanahon. Tapi akula parpuhuan, boy mangan, boy lang. Boy ia merdalani, boy ia marsahapi, boy ia patandahon dirini. Sonay ma akula ni Tuhan Yesus na do puho humbani na mate. Ay masih hatahon Yesus dohinan, ahu do parpuhoan na pahaguluhan. Isen na porsaya baku, seng mate iya, sadokah ni dokah ni. Lang sirang be iya pakon na batas sadokah ni dokah ni.
Agepe Jesus lang tetap hadir di tengah-tengah ni si dia. Ibaga sakula perpuhuanay. Jesus lang sirang pakos susian. Sanggah kecewa si Petrus laho ia menjalai deke. Ijupahi Tuhan Yesus ia. Ipataridah kon Yesus dirini. Pabawa lang sirang Yesus pakonia. Langong geta di kon Yesus si dia. Aha pengalaman ni hinan. Sonari iulaki Tuhan Yesus. Marhite gogoh ni si dia aha pilang dapo ni. Tapi roh Tuhan Yesus sahali tumangi yang burhon ni jalani. Bani siang niari lang bani burngin. Mitorgo jalani ay. Iparsahap kon Yesus si dia. Ase itandai si dia. Dop ni mangaku masih dia. Tuhan Indo ay. Itandai ni ma Tuhan Yesus. Ilayani Yesus tetap si dia. Hitape, anggo ibagas Tuhan Yesus ham. Ilayani Yesus doham. Atap kecewa ham sonari. Songon si Petrus pakon nalegan. Kecewa si dia. Halani langsung ninuhur ni Yesus na iri kon ni sadukanion. Tapi dopni. Ahane janjihon Tuhan Yesus, susur maholiton dinapasing. Ijay torang mahaganupan. Lang mundur besidea, ahane perintah kon Yesus, idalakon ni mahaganupan. Yesus na ibata. Porsaya doham. Yesus manggolu sa dokah ni. Hinan pe ia manggolu, sonare pe ia manggolu, sadokah ni ia manggolu, halani ia na bata, anggo halak mate, berarti lang na bata. Ay masin nabi-nabi mate, adong kuburan ni. Raja-raja mate, adong kuburan ni. Halani ia lang na bata. Opung tape mate, adong kuburan ni. Tapi Yesus mate, puho humbani na mate. Langi jay bebakeni. Halani bakini tanomay dom mapuho. Ipataridah kon ni diri ni hubani susianni. Pituhalak sanggah ito pitao Tiberias. Ibere Yesus dekke bani sidea. Ase mangaku sidea. Tuhan indoin. Berarti pambahenan ni Tuhan Yesus subata. Pasu-pasu ibere Tuhan Yesus. Ase tandai hita do Yesus somma Tuhan. Anjaha isombah kita ia, anjaha iriko kita ia. Jadi si Petrus pakon hasomanni, sanggah kecewa si dia pe, ijupahi Tuhan Yesus, halani Yesus manggulu. Martonggo hita. Tuhan Yesus ipatalarham dirimu bani susiamu pituhalak. Laho si dia manakap deke. Petrus iulaki ni horjani nahinan. Halani kecewa do ia. Langi didahni akula parpuhon ay rapakon ia songohinan. Hujaha mirik konni. Ay masih kecewa ia. Tapi sangga idalanini manuru sura-surani. Aha pilang dapok ni. Ijupahiham susianay. Ibereham si dia deke. Dop ni mangaku masih dia. Tuhan indoin. Yesus ay matuhan. Ahane hatahokam jadi. Ambulhon jalamin husiamon. Ase dapotak kanima. Jadi. Markuasa hatamu ay. Lang manukun si dia idalakon ni. Jadi haganupan. Akula parpuhonay. Sarupa do kuasani. Sanggahami tanohon. Sonay gedok puho humbani na mate. Sonay ge sadarion. Halani ham na ibata. Halani mangidohan nami Tuhan. Ase ahan na itangarhan nami humbamu. Iha porsaya iha nami ay irikok ka nami. Halani hatamu ay hatani na ibata. Pasti do idalakokam. Akula parpuhuan ay boy marsahap. Akula parpuhuan ay boy memerintah. Anjah akula parpuhuan ay boy mangan.
Tapi lang tergantung behubani si panganon guluh ni. Bekam matuhana sedas pangarapan nami. Akula parpuhuanay hanami peholi ipuhoy do songok kam do mapuho. O mapangindoan nami Tuhan Yesus.